माध्यमिक परिणाम। बांकुड़ा जिला स्कूल के रोम कर्मकार ने राज्य में पाया चौथा स्थान। माध्यमिक परीक्षा के नतीजों में बांकुड़ा जिला स्कूल के छात्र रोम कर्मकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य की मेधा सूची में चौथा स्थान हासिल किया है। रोम ने कुल 694 अंक प्राप्त किए हैं। छात्र रोम ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। केवल किताबों तक सीमित रहने के बजाय उन्हें पेंटिंग करना और खेल देखना भी काफी पसंद है। उन्होंने अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों और निजी ट्यूशन के मार्गदर्शन को दिया है। आगे की पढ़ाई और करियर के बारे में पूछे जाने पर रोम ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य भविष्य में एक डॉक्टर बनने का है, ताकि वे समाज की सेवा कर सकें। परिवार और स्कूल में गर्व। रोम की इस सफलता से उनके परिवार और विद्यालय में हर्ष का माहौल है। शिक्षकों का कहना है कि रोम की कड़ी मेहनत और अनुशासन ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। চলো হ্যাঁ, তোমার এই সাফল্য কি বলবে? জীবনের প্রথম পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টটা সত্যি অনুপ্রেরণা দেয়। এটা সত্যি খুব ভালো লাগছে আর আনন্দ হচ্ছে এটাই। আর দিনে টেস্টের পরে মোটামুটি 8 ঘন্টা পড়তাম। রাত রাত জেগে খুব একটা পড়তাম না। এগুলো কি করছে? 8 অবধি কোনো টিউশন নিইনি। 9, 10 এ মোটামুটি 2-3টা টিউশন পড়ি। কিন্তু কার কাছে? 8 পর্যন্ত বাড়িতে বাবা-মাই দেখাতো। এখন কতগুলো টিউশন কি? এখন 2-3টা টিউশন আছে। তো টিউশন ছাড়াও কি টেক্সটটা পড়া জরুরি কি মনে করো? টেক্সট বই ভালো করে পড়তে হবে। সেটাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ভালো রেজাল্ট করার জন্য। তাছাড়া মাস্টারমশাইদের গাইড কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। বড় হয়ে কি হতে চাও? চিকিৎসক হতে চাই। কেন? বায়োলজি ভালো লাগে, মেডিকেল লাইনে আগ্রহ বেশি, সেই জন্যই চিকিৎসক হতে চাই। পড়াশোনার পাশাপাশি কি ভালো লাগে? পড়াশোনার পাশাপাশি ড্রয়িং করা, খবর দেখা, খেলা দেখা, এগুলোই আমি একটু আধটু করি। এই সাফল্য কাকে উৎসর্গ করো? এই সাফল্য বাবা-মাকে, স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের উৎসর্গ করতে চাই। বাবা যে স্কুলের শিক্ষক সেই স্কুলের তুমি ছাত্র, আবার এই সাফল্য এইটাকে কেমন লাগছে জেলা স্কুলের সাথে নিজের যেই? बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।